И потом читаем этот аят из суры. Приход вариации. Хм. А Тесла, вот Хойк-Хаттердорс, ты в науке этот человек, который знает много. А вот ну, ца проект генерсун интернет чувак Константинос Даксиадис, бош греческий, вот архитектура в будущем, если урбанизация продолжится, Олегава наш срастись один по всей планете Экуменополис, Хуавурюэл. И не схитил, и бог хитил, точнее. Нет, я думаю, нет. Население, вот эти фантастические эти цифры, что там 100 миллиардов, 200 миллиардов, там, не знаю, 300 миллиардов халки, это любого населения из Багдада. Любое технологически развитое общество, рождаемость падает то есть она начинает сначала и примерно на одном уровне поддерживаться, потом в минус идти. Что потом происходит, мы пока не знаем, потому что у нас нет прецедента увядания высокотехнологического общества, чтобы оно там полностью такое технологизировалось и перестало себя репродуцировать. Пока и я, но хагу, что в тенденции, что чем технически развитая страна, тем у нее больше проблем с демографией. Но есть там некие исключения, вроде Финляндии, где все еще немножко плюс идет, хотя там хорошие технологические. А так, поэтому где-то там, не знаю, 10 миллиардов этих летах, максимум 15 миллиардов этих летах, потом мы пойдем в минус. И когда мы будем идти в минус, то никаких городов, такого населения, чтобы полностью землю покрыть городами, это не будет такого никогда. Кстати, ты имеешь в виду, что океаны, моря тоже покроются вот такими там, не знаю, зданиями, чего-то там. Ну, это навряд ли, но шайо суша, поверхность суши, что вот это будет покрыто, и что как будто бы Дерек Дыне Йошсан Иштхарюэл. Нет, крайне маловероятно. Скорее всего, в космосе люди будут жить, якорь вещат искусственные, кольца совершенно здоровенные штуки, где будет внутри атмосферы, где они крутиться будет, искусственной гравитации уж. Скорее уж там люди будут жить, чем превращать Землю в какой-то шанхайский квартал. Ну, в принципе, логично. Вот эту идею Константина Садоксиадиса, кстати, потом взяли авторы многих вот комиксов в жанре научной фантастики, таких как «Звездные войны». Не знаю, когда он был, кстати, есть японский комикс, где вот там например, катастрофически происходит. Я шутики его по сюжету там и Ахмабагар, и что разрастается, но робот тягивает, и он шерик здание, шмасом робот тягивает, потом и центральный царь управляет искусственным интеллектом, теперь из-за хули, ну, какой-то сбой, хулится он начинает от всего избавляться, и изначальный код тоже, короче, Адам Бейтс, он генетический код сохраняется любой, да, короче, и он непрерывно строит, билдерство, который он непрерывно строит, и он добрался до Луны, строить ешив. Представь, вот Земля превращается на уровне шхуйцеги, короче, там, 20 тысяч, там, 229 уровень, потом дальше Сатурн, Юпитер, разрастаться, все время это строит. И там вот в этих бесконечных этих металлических трущобах какие-то выжившие есть люди, какие-то другие, третьи, пятые, десятые. Ишь, непрерывно растешь, блейм да, непрерывно растешь, там, комикс, Хахазильна, и, по-моему, фильм по нему сделали компьютерный. Кажется, да, компьютерный фильм, и
Вот там аютчил сюжет, только там он уже вне контроля, на всю Солнечную систему разрастается. Ну вот и «Звездные войны», что также из Галактической Республики, из столицу, из Карусант планеты, я шаю поверхность покрывать, я щелгал, Экуменополис, Олцунах. Да, интересный сюжет. Всякое. Тесла и сфера Дайсона, я о чем даешь сам он, что люди никогда до этого не дойдут. Я думаю, не дойдут, потому что в теории электрической вселенной синтез из центра галактики только вытекает Беркенланд, Керенс, токи Беркенланда. Вытекает бог, мал, то есть, и закрыть, он погаснет. Это раз. Второе, тебе не нужно полностью Dyson E, пояс сейчас что уже. Это огромное уже. Кстати, и пояса, что система, шкарин бокс, короче, необъяснимые вот такие пояса у некоторых звезд. Веб-бицан выяснить. То есть, причем оттуда даже сигналы какие-то еще лучше. То есть где-то 8 или 7 таких объектов найдено. То есть кто-то уже там вот эти пояс Дайсона, то есть полоской вокруг этого Солнца можно сделать. А полностью закрыть это, не знаю, ничего не хватит у тебя никаких там ресурсов для этого, мне кажется. И еще, да. То есть пояс Дайсона. И Сурдин 20, и космосу, и Сурдин, ну, я не знаю, ученого Милу, скорее всего, ученых Ламегис, вот олах, что на поверхности Земли, Солнце, это и вещество, килограмм, допустим, солнечного вот этого вещества выделяет меньше, чем тело человека или преющих листьев, как бы. То есть вот это само Солнце, вот это типа из-за объема такое, как бы, дает тепло, а само это вещество, типа, ну, вот такое, Оля, обредуется в странах и персона вуэлуаз. Же, ну, говорят, раскаленный там 10 тысяч градусов, 5 тысяч градусов сверху. Есть некая необъяснимая с точки зрения вот той современной стандартной модели поверхность Солнца 5000 градусов лучше, примерно 4-5 тысяч. А и короне цыгаха миллионы градусов. То есть как это так, короче, такой разнобой, короче. Если в теории происходит этот синтез, внутри ядра синтез умывается, под давлением там водород фьюжн сливается, на гелиях, он конвектирует это по закону конвекции. Теплое всегда идет к поверхности, а холодное вниз идет. И она конвекционным способом халдоли поверхности, дальше уже излучение. А если это происходит, то температура должна была быть так, в центре она самая большая, потом меньше, и снаружи меньше всего шмари. А тут какой-то странный разнобой. С точки зрения электрической вселенной это все объясняется, потому что в электрической вселенной Солнце это твердое тело, никакой не газообразный из водорода шар, как принято говорить современное, а твердое тело, и что происходит еще, и сигла молниш моет твой, где-то на высоте 50-70 километров, Коболь, эльфы, юг, щук разряд, щук вечно непрерывно из-за разницы потенциала электричества. Вот если представь, что вот само-то Солнце, оно не сильно нагретое, но цунгунаю атмосферы, оно под этими токами Беркенланда находится под страшными вот эти миллионы вольт там, короче, ветига. Вот цига хаеч излучение считается в электрической вселенной. Так это все понятно объясняется. А вот в теории стандартной модели, где это термоядерный синтез, там уже это у них проблемы все время. И непрерывный спектр, и духа и те, непонятно, которые не хотят
Вот. Короче, скорее всего, электрический и вариант более правдоподобно сериал. Это, видите? Не знаю, 100 в 1000 раз правдоподобно. Tesla, adashu da nemchi Google ядерный синтез ярч yok ekala ядерин бог olmak yerцарцано Google тецаря кайлда тецаря. Коллайдер синтез гениат. Коллайдер я штука набу не только немцы. Просто у немцев был свой акселератор. Обычно, полагаю, с 50-х годов прошлого века термоядерную вот эту электростанцию пытаются делать при помощи токамак. Что идеальный магнит, вот магнит юкол, там дейтерий, газ дейтерий, там что-то чукуса, потом излучением микроволновки часанна, короче, плазме, а потом ты ждешь, что он зажегся и кулоновский барьер преодолеть, и хилит, плазм хилит, термоядерный синтез хилит. То есть это все продолжается с этих времен, короче, мы 5 секунд удержали плазму, потом мы 10 секунд, потом мы минуту удержали температуру, 50 миллионов получили, 100 миллионов. Может, что и с тех пор. Через 10 лет будет этот у нас термоядерный реактор. И все время через 10 лет больше. И вот немцам пришло в голову и магнитные стенки, и оцелить, и миллионы градусов нагретой плазмы и проблемы. Давай мы такой специальный стелларатор вместо токамака сделаем, чтобы и магнит так их расположить, за компьютер рассчитать, чтобы она не касалась, вот эта плазма, ни в коем случае, даже из-под контроля выйти, да сейчас все равно в магнитной ловушке находилась. И не царь. Кроме этого, массы этих способов термоядерного синтеза огромное количество. И тот же у немцев Z-пинчу, то есть большим разрядом молнии тухи, чтобы создать. Потом лазерные, лазерные мишенти тухи, золотой серия мишен тучу или и дейтерии, не знаю, пару этих легких водород дейтерии или тут и тухи, и что. Их я могу их сотни назвать, их очень много этих вещей. То есть немцы там не оригинальные. И цернят, Да. я разгонять еще. Сун аналог, газкеш, один из первых, и на головах балдуйтесь. Сам Кёрт, вот он там голову неудачно подставил, порт пробить беша, сара кумахул, сара остался больше. Да, синхрофазотрон, Советский Союз, и Токамак тоже Советский Союз придумал. Англия, Америка, по-моему, там с небольшим. Но это международные проекты, там все эти ученые, это не военная вещь, поэтому они все время контактировали. То есть это как бы фундаментальная физика, и обычно в СССР, они там ездили к своим американским коллегам, землякам, там шейк симпозиум, короче, практически военные технологии, все сделано уже больше полустолетия, что и раска синхрофазотрон, он был, конечно, он япончи, и китайчи, но по сравнению с большим коллайдером это маленький. То есть там, сколько там, километра 2-3, а не 27 километров, как это. Из супралейтер, сверхпроводимый магнитшах и разгоняли они не андроны, то есть не ядра, а легкие вот эти электроны разгоняли. То есть они просто электроны, потом мишень и тушь, короче, разогнать, или елошка. И этот большой... То есть цель намного меньше, которые вот вещества используют, как бы, чем... Да, разгоняешь электроны, пучок электронов и бьешь ими в мишень, короче, или в какую-то эту. Потом детектор, короче, и столкновение, какие-то новые частицы там рождаются, зафиксирующих. А разгонять вот эти андроны, тебе нужен большой туннель, он так и называется, Large Hadron Collider, то есть большой андронный коллайдер. Он уже не электроны гоняет, а благодаря своим размерам и мощности разгоняет ядра.
этих атомов. То есть андроны. Скафиш, так судолшу. Да, шаги и яц, с Корана говорят, они все это крадут. Потому что фанда 100%. уасин самоку мужик сил хамялдыр, свобор, шатаги эйлом эс оранжур яцду от начала до конца хирдол, сей квантовый компьютер, все это 100%. зашифровано в аятах Корана. Yok царюка мел дуах, что бусылна галба, она yok дуах, чтобы Так из Корана или Галбах? Это уже с противоречием. Противоречие истина. Рыба. Dünya kvadratını da iş mahina zani. Çare gine naga. Ya hum ya var. Çare lilaş bu kizir. Masal ده ونقعد عبيد ده عرقة ده ده جريل. Його і учені хомшта yazvaşıt. Orange lamaz yazdı. Dalırsan lamaz. Дезема дори. Прикинь, Галип, самый важный гомду и бош. Бусул би керсти кастош, короче, жижа ти айлсмани. Вот цел важный гомду и не читать, даже упоминаться, но зато говорится там сколько жен, вот зучо и эйлер, вот зучин, короче, вижмегардати. То есть разборки с женами Мухаммеда. Развод моя есть жимбер дала. Юни девочки. Развод моя есть. Да, Тесла бой قال ديل ورا عين سويل أس دين ولا مز ديل عند إيرولي صوني عنكر هيتن ويقول ديل ورا عين سويل توعد بوش ديل وز إذا تعبرش ورك شهور قال لا مز ده عين شي ده واحد أشد شي بوش يا زيش ده جو فريق شنش إيش توت أحسن Просто schon homo zu dir period nicht noch elbsch ras elbsch yazin elbsch no do opsh do kirillits coach ولا bol ما بوليش ايش شو دوبوش ما ينسى طبعا تاني واحد دين وقع حكاية شغل أربعة لامس دوش دات بس دي أسبوع إيه عارف مو ها بايمر وديش دو صابر دي وش بايمر وديش دك سنة بو وتاخ لامس الله هو تدلن دول بايمر وديش دري على ديش ما ده سوي لامس الله هو تدلن هو شو شواخل ديش ما دو هو شو يكون ده تاج هنز قاعد أورانت أي قشر عم ديش نيبوست دوش شاتو ديش بيتنا أصلا سنة سي ماستلا تليل دو سي ماستلا ليل دوقس إيش تباري غير بارك سنة فرض مداتي فرض دون يعدك السنة مدات سنة يعدك سنة بايمرو ليل إنك ليل واش دبوا دوا إيش دوش دا يا لو ويدايش تيس يا تريش دوش يتا دا أخي هو وين يا لوري ويدويزل شن بريمير شتوي بالبوي واش ويش زودا دوا полностью إيش تأيش بودال تجاب وتا هرا تأيش يتا سود دا شارع ما تأيش Да, yok durdum yok Halil. Большой дурдом. Там يلا Эй, أصير тебя وليكم بس شو دموع شنو лайма соля изду, как бы соля لامز سلاف البو سلاف لامز ما داتي دوع دو سلاف وشا تا دوع سوق اشتي ما دل لامز صديقي ну, там Аллах и ангелы делают соля пророку. И соля дуй, соля сура айт про соля, вот, например, хинцюка делду, сура цануэра омовения, то есть айт, он через 19 лет только. Юкаду. وشا تا عدشو دا اما وين يلي دو تيجي وقت توك حقاو دا هو شوي اما وين Хо, لا يجو تنو ها ليريشي хидается. важно سوف يكشتمك يعني دا ديت تي توك دي важно هم вообще حق مكش دات يسون سادو شعب يا شلتي شرط يا شوخلي أجدادك ما قلت يا بيترك зачем пятерка?
Это Олджаны. Наждать, так грубый, первый грубый, так вот по очереди даже. Машины, шлифовки, аж сам по очереди, ауру. Нечетно, Олджан. Трехслойный, да. No, da, uite, eu și ăsta quadrat, ne buz nohce short ja filtre was den da scho sans an den ta dem de to ka yo ne sha sha kommante bole. Niye ging iş gel böyle niye ging وصابر دي تارزن عندن أشياء تعم داس يبود يضح شوي إن شو مثلا يلين فضيش سن إدين ناتسن ديل وصلوا بويتشن خوصلو إنتوا دابون وباقة شاسن إدين سن يعني حقلات وقواك باقن صح موات يتصعب مر موات صلوا بويتشن خوصلو لو بويتشن لامز يتخدات إز ساد عقوة دات يا أشسن دا أبشستن تولي شو مصر أرجع لامز يحسب بس فضيش ده لو قرابات خاز ان خاز يد بس تعديت كلا يوش مت كور تاع انت خاز مت جوش اي تشوا داج تشوا يوش دلا شي ادل يخد عدوش مت كير حاجه تشوق شيء دار ار تشواش بات شو دوش باكن جار ايش دين سلي لين ساعه جيتش ساعه ايش الله هو تطول اتسل ان دين لين شا طب أستاذ زي تاع قابل ويني تاع زهر تبون ده ذكر دي أشبر الويتش نهاد بوش ويتش ما هو سوق أميان تعقد ده السنة اللي لنا يعني وين نص سنة ايوه سامبو سيدايش امبالو بوخ سيدايش خوق بعدين لين يا سيدايش سنتين لين في تام داس وما سون انزور ستارخ بيش بعد سون ده سوق سويش شوخ يا اش دوت شنو هو بشي بوسر خان دا يا شواتس ديل دا وات شوت يوق اش دوت سان همان دا بلوكس شون دوت سون ده Хадисов Абдулбек Койзо. كويس ده ما تعرف تيلرسون بس حدث له شو موحش ده هو قصة برديبو. بس ده Vilhum dereten detsen anekdot deres هذاك هو غارت جلا قامش ديمري دوش نخلك سبارة شغل يخبر هو درا كمدين جاي تدنا ده ودنا دميال بمت ده قاعد واحد سيك ببيلن جوهر نادن أبمل شالي جو أبمل شات نخير انت إيتاشا إيت بيتشال بشال تدتو ديسنا غميلش ديش بروش جو أبمل شات نخير Ченец. Да, и бит барон, бит и موقعي varianti Abus Hanu joo. Like that. Like that. Like that. من الهموم والغم والبلاء والبلاء والبلاء
Минута смеха, это обалдеть. Трамп korter موش هم سبعتها أو شغلون ده بطلت وشيله yok prot hoja bre za Trump šbac соперник шел царь я политический оппонент шел царь такой чего дамли царь нога царь оппонент такой Ой, я царь Гоич, что изношенность 24 на 7. Бог царь как приготовлен он характеря такой что партия шанхай демократический да хуй кайда может ولا سعر شيء ده بيلبس شبيكس بلا ديمقراط شوش مش برضه Республиканчи, демократчи, что хочешь. да республиканч дик сосом Trump отец büş kazılar Twitter çoğulu etsersen tasvel nelegalni immigrant bu yok Latinski Amerika. Büş bu çar yok kuş da yok Amerikanski военный самолет и военно транспортный. Тучу были дahal bu. Da yok Колумбия da işte Kolumbiyski üç. Bir de jüelik işte dayalı şeyin to Kolumbiyski prezident tot İtalya'da. Самолет отсаховщитен. Так, Уразуан Трамп через Твиттер ругаться держит. Колумбийский президент. Вот это понятное дело, колумбийский президент жертва коррупционирован. خلي فوق مست Ну, Херудер, там же нету так конкретно демократии. Моя выбор шмаяется тебя. Короче, он пошлины поднять на 25%. Колумбия годов, что товар. Иман что-то вога еще 50% и а уже, короче, высокопарный, амеш, я шу, короче, то Америкс, то Ауряти, то он яденги, то адмиш дуй. В общем, так урмисти, что он граждан, что мой око хабахкуш биш, просто хаячан волш, по сути, не смогу, прям, короче. Да, видимо, что и промышленник, что сразу же мозги шпает начинает. До 30% экспорт Америки есть. Так сразу юхвела. Ну, буквально через пару часов уже, короче. Хаютер буша, но со просто резвацер, иш военный самолет тягн, приструмбик, что нарушник штяхан, он бахкош бар из оскорблению, так гражданщин, короче, то сей президентский, кем до хайтер, до сердцер хабахкор бош. И он ждет су. О Tesla ша налево направо мочит беш бол на бачит а ишен хоку по закону же голма уж үч бали бол а чубу это хаба хоку мобуш мочит беш же ну да лажу аж лила шеда анз нахен герга таша декантур Ну, выше, короче, нелегально могут сега. Его аргентинские говорят, суд из-за уволивали их шлил. Я бразильский армяц нет, из-за уволивали их шлил. То есть сун иш с кем штан правильный транспортный преступник штан хама тысячу что граждан шбуэль. Су, короче, цана бразильский цагали охошен на границе. Шейши каким ниш да, там тучу охошен. Как бы переправить би. Ишь твич, короче, компания юх сега. Мексикс пока Tesla, а ухо хата да мадезер вообще-то по сути شو باتشا إتصل شيء ناخن سجلت ديش شو ناخوش إيش شو دليل شو أنا بالي ولا شو أرمتهم شو ليش أنا أتصدق شو كان دخل جتا ناخش خوز آخر باتر ألديش ما دري زي قدام كده إيش короче, تسير ده مش ممكن ندق حليس بالبلان صور وأدي لك بس إدينا بس يوم سبيت حلوش تحشو بيت الله الله رئيس فيل ترامبنا حقي ورواسرتي Европе مسخوشتي أس бесплатно воды дорогцон إيش تبوش Кстати, куда есть проблемы, он раз принимать собой. Особенно еще религиозно радикал, еще швидтрен, короче, французский, а це лучше стариш. Так, букает и целая чака, yok вас ешь маяти. Ишь, короче, завиш. هو قجا هذا شو ده لا هو قجا ميد زهر صبوح
О, бехершик, бо ногче, мощь бо хаза. Сейчас прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят: заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе создавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Будет так же... Чеченский диаспор şu Европе. Яц исламский диаспор, что? Вот, и был, Allah resim Tesla. у нас что чеченские диаспоры в Европе были, и хазама, да, Любая попытка промещения снять на культурный чеченский именно диаспор центр Хайягач, он моментально превращается в междик. Междик да диаспора. Çocuğu bakın lamaz yetmetki lamaz ütçüyeni hoşça lamazın metkali jezde lamaz. O da mezdik şavye 300 tişer avstos baroşin stari sa mezdik havyç. Oy qolan del orada da zarona şey nohçu qomda. 300 tişer euro ahçı şuyit ite şu o yarış 300 de nohçu şu sada ya şu qom artça do tıyhoşun nohçu qom kisner suyamach arboy kultur produktiyaş bu koşoqa. Daq arboy kulturi arboy humdat çoğulu naxboy bu Avropa şenrez sahal şetiyak bu lo şon xirbat der Avropa şenrez. Şu şey nohçu human da adalar şu kum al sada mavazır o dönemde. Ne de yok şu aqro yo şu arya yezol sonda bek botek u kuarda şu idayta ya şu yo doga şun xaqşen zaqaç oldu. Doqdik xaqşen. Astaditçi. Çagangel mirabeç do Ukrayna la yejorduk şu. Şu zegordat boş del oqoruduk şun gama oldu. At sensa aşe çaganda. Это же атаж да довлиш. Ну, например, из Тузи, Квари и агент Хуял Хетсун 100% фонд Эльча, из Коран, да, еще Бачхака. Валера, сенси хетшо. Ну, точнее, уверенно, Уксой и Штуял. Фонд Эльча из от Швеции, Ашу, Коран, да, еще Бачхака, да. Вот шоух даваха Европе шавол барх шарахат сауз рузбини вахан вахтис қи интернет чагуш дел шварцин сурчи видео шидут собани чвахулес гуля шизударшиц. Изам кезба барвайсо бани чвахшела всю жизнь архо кажако бо. أحسن نقش مرش بتشال إز دال بوش دال ريز بوش أول إزياته ها صون شوية مكشون Bu zaydı öyle именно этот эфире чувал слушатель голосовой чатушки. Кто-то вопрос задал там типа Ишт кафиршин, а многие типа шариаты, что и да сад бош или праваш ал есть. А кафиршин любой гум алмы главное шариат моит
скриншот свой, и права шиица, они толерантны, и нагло, и много чему это. Так идешь, ну-ка. Аллах обещал в Коране и прочие, Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и суру, там четко написано, кому... Так, все. Диндиш, Вацлер. И он говорил раньше, помню, гнал на нашу музыку, да? Я уверен, что он за кадром вульгарную какую-то музыку слушает. Саунд цохит, республик зима и ногти чува. Элементарно можно просто всем это там на ЧГТРК показать, все его противоречия, да и они могли бы просто уничтожить его, это ногти чува, да и его авторитет запросто. Куза санаш гойчтат. Выгодно модать из Посейдон, Кьетом и Гордор выгодно модать, а не уничтожить. Наоборот, выгодно модовать Айдова нахуй из войновчи и бусул яхдалит. Для этого вагатан клоун маву и Европе. Для этого вагатан клоуну ца ичкерит стюнбал бац, ца мичкерит стюнбал бац. Он чисто этот их агент, понимаешь, который должен всему миру показывать, что Ичкерия равно шариат, понимаешь? Иш тербел хуавуис, куштуис. Да, Если ты увидал это, так люди не видят это. ЧГТРК, муцагойт бог, вючших ветчик, вухаз. ЧГТРК, богойцар, цар популизм, цар кекшевин, хавайтен слышит. Но Москва, халата, цыга, дешев багайтан, я хуише блогер, штеч бешен, совещание, цыгар, агулбина с разных предприятий таких активных, агулбина, цыга, подготовка инсанюх, цанюка, самый дикнаш, чекбойлаш, Москва багайтан, цыга, чекбойль. Чокасан вол, популяризировать вещь, жембокс на связи, выходить те, штука, Даудов, Шоскусин на связи вож, популяризировать вещи, нахуй беш. Так, Шевченко, Мирченко, Дождь, Мождь, Ченцы, да бук связи вож, ну, Навальный связи, но подписываться, есть он еще подписчик, сразу там 200 тысяч подписчиков у него появилось. Вин Мауль, это созданный белый, вот, и ахен, от того, что он там Кадыровец, он иду сербош, да, цан вешлик, да, здесь как раз Путин, а веш вот, цан на метя. Путин, я бешу Путин, я жду, я лен, Кадыров, все подчиненные, да, ну, ша, абош, мадуется, ша, хуйзе. Сейчас царь Путин рядовой волшебный бош, молодцы, Кадыров. Свой баллик дешевый. Принцип цакеч был, я не знаю там. Тут дюцаги, сулилиш был, пали. Это молодежь, специально вот, ну, делаешь чья. Изи, адати. Адати наш могу тоже федеральный судья. Это зваться и национальный подпись удостоверения делать. Чин, шикарт мау из шейду админ хило контуария, сдать пин и пшишан тихауайтан. Типа шесть преследовать дешдуэл. Трюки на киешта, и там дега сразу Европы, политически бувершал чокисы. В Москве так думается, сон там, а чего куза? Яровиц перкетвац, хоть куза, ташишо дуер чва куза, яровинца кет, инспектор, царил сераньян, туиз. Выше пьетер мобатя, хочу бош, бе будешь. Уша масудира бош маду, и цель бело у хоэль дол ФСБ бош, организация бело у. Не, самое главное, и Тумсунта якобы вин покушении. Вот лично я, вот хоть убейте, но я не верю в то, что человек после того, как его Свобода. В это не поверит человек неверующий. Аллах, ты швацунды, а ты Не, ну я договорил бы, с вашего позволения. Свобода, мама, свобода, хажу езу, анти, сомнение наше. Не, вот я лично не верю в то, что после того, как молотком долбанули,
عليكم تنسوا زكاة وحيبصوا وش خيتهم وعليكم السلام صون زكاة وبصوا خيتة زكاة وان تكفير سينا أما وش ووجا إذا ملا ضحكوهم دويز صون بصوا خيتة بصوا خيت وش أولي تقول وش تقول وذلك وش إذا دين قيتم أهل السنة والجماعة شيء قيتم شابين بصوا وش ويتنا بصوا وش أول وش نجح سنة دين قيج أور قيتم شوال شيء دون أشتهم دلعات ثم وش تقول أما بصوا دين شو عبودة إذا بصوا قيتة. Непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Ну, Асбог и Мадат Халифу. Непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. Ну, Бог и да, царь Халиф, вот я лично, вот хоть убейте, я не верю в то, что после того, как человеку долбанули молотком по башке, что после этого человек, даже если выживет, способен трезво задавать вопросы, как на том видео было. Ну, чтобы он смог задавать вопросы, говорить там, стоять, вот, как было на том видео, понимаешь? Поэтому покушение, цаатум сотых является. Ох, хелля, цаудит, забардела, сенсуацию, чвентиприяту, энчан, худин гойтла. Аллах, тиешва, отца. Я Иисус сердце тиешва. Вот реально, ну, логически, если подумать. Хотя бы Кришна тиешвалари, тиешарору. Аллу Кришна тиеш, даже не чишмердуй. Там за кадром видели, что его постигло. Там за кадром еще осталось то, как я на него помочился. Шучу. А может и не шучу. В общем, в следующий раз, прежде чем присылать ко мне киллера, хорошо подумайте об этом, Даудов. И в заключение я хочу сказать пару слов на чеченском языке. Жау буйна велан. Эльчи эш. Хаваэтен вол. Киллер буй. Даудов. Ас жау ити хай велан. Полиция навелерон. Хуна юларион, Даудов. Хуна юларион. Хапачана юларион. Хапачана юл вогачрена. Дуй. Гелген холо через Исраилова один вел. Цахуна юлен. Юхуй цани дауана. Хапачана юларион. Иншаллах. Иншаллах. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Алхамдулиллах, Раббил Аламин. Салату вассалату вассалам. Шо, босал нахю. Аршо, босал бю, аршо, нахчи бу, аршо, кенти бу. Инна алех, чуори, ден. Вот alleen de dokter jag vill så nahjet нахсает så Камун. Ну вот, просто смотрите, вот видео Юрий, где он задавал вопросы тому, кто на него якобы совершил покушение. Кёрта хайнджоуту ханчута, и что вопрос задавать лишь трезво, так делу руэлхетшун. Даже и динвиса комях в мовезе, как минимум, он вырубиться должен был. Так что бред это все. Никто на него покушение не совершал. Он просто, как бы, это спектакль. Вот и все. Он просто бусобна цабьезел хетсон валерус. Худин без он садаиш нахцахелей, садаиш мушрик шхелей, садаиш кот ахин хелей бо что он и кот ахин он шхудин есть он. Да, я царом эмкалан чишмовар Ибраим. Diyorlar. Heta masumana glarambar, talambar, barambar, tadalomş daramdar, wajumş haramdar, hins talam baz baram baz taam haram dat,
يلارم بعد يبارم بعد. Valerius, Desnas äälemä. Valerius, imkod jähtsä, doksajit variant ja Geneva, sir. Уздел динпейс, оно собору. Не, ну Бас просто, экспорт понимаешь, это полезлютен. мой коронный аргумент против любого мусульманина. Вот, понимаешь? Шамиль Маликовец, Коусам Барса, короче, да? А царь Хайтансуек, почему ты вышел из религии? Асансуиличу Хайтан Асболтасюк, потому что я не хотел пить. التي كانت في الكتب المدرسية. لذلك لم نحن نشعل هذه الحرب. ضمائرنا نظيفة. فيس إن بدينا الأسلحة البيولوجية أكبر محطات الطاقة النووية. Вообще, обычно баться, ангел на нюхеха, йо-йо, медицинца, что это четвертое. Но как только они сюда зайдут, я им сразу же буду чиш предлагать. Это целое нация, все равно. Зажим гуд владельца. تو اشتحتشو Alex сразу долго كان يقروا بيت ما تسعشوا على دعوة يروي что будет и دعوة شن دعوة تروي Валериус. Так, Оли, который... Tansa 23 lõppu, tuo jojo boos. Saabes kiet noketa jojo, seda siis. и не есть это основной аргумент против них. Это не киллер аргумент. Killer argument. Любой нахчичек. Allah وابو دير دو دون عايزو دي شوا وانتن زو دي ريقات اتش نحچو واتسو نو. Ну, а сам там цахаттер делер. Хай, например, Мария, этот Ишан, я его антюн мерчу ехчхова, хот эгуптар у хэхта на станинг. Тот агуптар удер, этим самым Аллах дэшан дөхавер уйхай, он сура 4, аят 34, да дэшастнюх. Тига этот зудчу элак цадах зудчун ехтиез эл. It's so жестокий он, that is опа, волер висел. عزودي تشوغا الله زودي بو فاهم شريعته يتام نوختي تشوش تاك بورجا وش نيا زود شندك نقطة بس 100% الله موستا любой ночи. Конечно, Аллах идва тахаули умадат снохчи. لتكت يازن ياسون آية سورة نوم تسأل عرمت تخافير ناسون وقباح ناسون هو دريكيا ديلا خارج كان عشان يخرج عدول يخاردم بولتي ده يخرج واحد مجلسنا آية صباح Isso sur tre oro verifie. Вот. А вот делах сура тяха, эй делах ая тяха, хуяз лидуй. Короче, там тяха марях волзудри буй царях шей наложниц чин цантехид мэк что бог. Вот Мария боч волзудри прям на месте تقيد مكشلو سبوع ليس عمال ديتا وشا سوابر دي تقيد مكشلو سبوع سيا كهم بو ايش دي чай сам пикшайт حجم مكشلو Ну, вы же сами поняли, в каком смысле я это сказал, что там позволено. То есть им прям надо сказать, можно засунуть стопку у тебя в штаны. Az neosztigas hudiebolts, верблюжий лимонад мадит элаштинг хинт мадар хадит боштинг хайз оши чо as حاجانا ولا شو انت هو تقيد شو هو ليفت تقيد تقيد سو كوبلات بوكشا اولشتا ما ياز مدر اللي نوختش متاع بوتش ما بيت بوز تقيد مكشلو هاي نمدات
Совокупляться demek что layık duy. Och Allah'ı dinle kardma kard boğaz. Совокупляться دوشة пойде акрош или что же مش акро كوليرز акрош نقدر عايزين نشتغل خلدي شتى عقيهم در بشكلهم دو برازرز كانوا يوكشاربو إيش ماري بيجا لاتشو زي عبالتات ما يه ماري بيج فني أدينك إيه وبشكلهم دوشو نتيجة موقع تسارع سو خيريو ريس اللي تسارع اللي موقع بريمين تكستم وان دزول السنين سوا كوبلات لازم دو يتا قد عماري بيجي ريزي أتسيح بيجي فني أدينك بيبوشي هم شلاكشن Zvijekīgi kinočvājām. Citliet, šit monastēģi, man daži oma ēri okš vāčložos. Jo šchacer khāt nefčulielš. Čvācā. Zan zutčunci saukuplēca da valšloš. Vožten mo izutti qeečar, san tetten uzdākāt, so san okši bērgna se dāži. Jo ērbo dabiečiņ gdēnāš fanēdini gēl. Onko kāčē uz Короче, убили, so madarbā da. Tam ders tam цели, представьте, там дers. Что зучен зани положение, чувал, что такая чугу даже. Окей, милость для мира, окей, нормально, добре. Нахер чу и нормально дубоги так цун да яцек и не так цун де да яцек цун цахает не лучше нормально научен доите. Что нахер, что лица, что до از باخشان هنا في شو دقاخل غير مدات يوم ديتا ديش حلقة وشردو إيه до Турции хиян. Ататürk'ü полностью buzaldın halava kitialbo. Цыги хиян ашта тута хюк нахче исерир болшава наложница мохала аурен децян алтон сяфин айде доты айон. Нахче аслеха дуаш дат нахче наложниц дуаша зат он саместю ахиздер царихум шлилин я. Это حمود زمان حتی بورجا یوچو و مثلا سالهایشون تیچه شو هر بیت آجو عربو دایش تنباریش تاخه الله تدایش نلاجنس باش هان حیالیو تا خمسة وطلینو это عدایش تی یکی عدایک دلاتک او لیلین اد یو قانون تایی نیت مقاش خود بشی اش ناخشن معنا خوش بش نلاجنس لیلین زلیین فريشمان دو کامدل دو تبجات صحیح لا مين لا وطلینو شنو صار وطنهم بس نانهم الزبوش ونزاني نانهم الزبوش صديشن تتقول شيء صد صومه ياتسون وطنهم بيتقي يتر نانهم الزبوش انت دولش اشتغل Isto foi uma. السلام عليكم يبزن خيل اتحيوع فزي اتش دار البوفع اون بوتش نلوجيت لاس ميجيبا Aqa مو أصنع يزود يلح مثلا شين تعزود خزي اللح تون قيت تزود يلعيشة تون نلوجين سوى المخاري تمتع بخلش بات تمتع بلوتش بات يسر برقول تون يسر بيش بات تمتع هيبه تا مثلا تغنا سو نلوجين خلا ريزو على حيوغا إزلات إيشيات تون مخديش تمتع بيه طبعا وينا ديني حا تمتع لاتك بلور المقوشياتيز تا إذا طبعا مثلا إذا سحنا أو دوش توشي نلوجت مو يري توتنخ نلوجت شلوش متك تعالش طبعا سنديرة إذا ريسك واحد مديال ديس تشنك لا بيش طعم بات يا لوش نلوجت يات تعاميات عند شيء إذا كنت عند أي ويزق Kod mene понятие Олшенцина. Isar ko, заложник и должну. Наложниц, дуаш дать, наложник. Isar ko, заложник, заложница, это ищу. Но наложница и совсем другое. Какое понятие дуаш дует? Наложниц, приечено. So наложницы определение, вайн ха и было куда. Имеет далош, сам дани суаш вухун, далой цу дани суаш, что да сахуш, лилин. Что движется пленный, о пленный. Да. Ну да, пленный, о, сама, заложник, по, заложник шамахов.
حقرش بين لو تشات ما تبعتون ده بلن شو تعرفت وان Заложник, да. بلن ويموني اللي Да, وش вот. هيت تقدرش صوب ده عملوتن هيت فيديو يوم شوي بويا حقرش غاز كمان ويبات إيش يلعش شوية أش أتكذا أتصدق رئيس كيوريكو واتسو كتور أتكذا بس شوي وين كرم بابا من أشلو ميرو سوق شو على هاش تجعل لي اليوم دو وين من بتوم نبودم واش بوتش ما يتنيش وبوصل رجل سن بوتش تشوشا ما أوش رجل من راس تي أربعة رجل طفعتو كان مكش دو تكي بوتش دو تا إيش هم وين شيء جاي ترى بريمير زلوا ده شو حال هو سواب شيء وين ليش ده انت 20-30 лет назад хил был чар насиловать sabina аз насиловать хабин ад что бошо бошери до ермоловки и петухят хуерцен сиши молади ери хуери сон цигниди дох помял деш бокка чанте мохлок шо ибраим сон хуер عربي ба арбитос молади бос молади из ублюдок из 15 ну не суть он штаёрш هو دو تيبا فايز بينيري غاز نادي واو اجيتري دو بدو عشان تعو يا زوجن حين لا مستانس يهم وايد اسمه это именно что босо пришмандо кшат قارلي لانه نوخش شويه شايل بويخل نوخش شو ايش قزل بويخل كرو انت زوجن سنتين بولي تليلو هر شو بوصل بيبو شو بريشموندو شو دايلهم شو الله وتو ماجينبو يبوارش تو اسبانيول ديش يشايل بويخل شو بريشموندو شو это же نوخش تليل بويخل قزل نوخش شن سمك كري انزود نادي يخاطر موديش تو يزد حيرزا بريشموندو يزودل شاوبو نوخش تا جايتا تخنا جايتا يزودل نوخش سونم وات نوخش это عربو يوقد عيال بريتوم نوخش شون خو سجيه دير نين شي يشو شيخ شي دوزو تايا تا دوينو تا رام كشول تايستيغا يخو بريميريو احا دوزو غويتش это تعالوا عاوكش بو عمه شون ترى تريت سوتش عميتش دايتش دايو يز ايموتشيو شوان ها تا ايازلو غويتشيو تا او اتشوكنت цан цатуеш альфа самец таптун бля имотичо ده يقضي شيء ده بقى شخصين هم متي وخاص هم متي الله هو سيخ ده تصدق في شيء تقول ايش بولش موبايل يقول شو قوم اليوم وطن يومش بولش ده بول وش بعدش كيف يشوف ده على وجهه دول سو شو ده تعيش الله هو بايم رو شش تويا دات بولش دو كاي سوتو تيش الله هو بايم ده شخص تيش دو شو ميات nach so der Jagd شو واحد كتاع أنجليزي نوختشن شريعة يز أحسن وقع من أدنى فوضى براكش يزبوش عشتاعيو تعجنيد يو دو تفرانسي إن عشتاعي يدين سيلة البارتي يو يدين رسي سيانسة تلسرازو وبشدة كوكو خينا يو هودا تلشو يدين خليبات يشركات تلريق فقية دون إز رسي يوقع شو يدين وقنا خينا عشتاع وفي سون شيتي مكشون بوش نوختي شو عشريات صغلا هيرزاق نيد كابول عشريات دو نوختي شو عن سمك شيتي أو مجن هوش كابول مجا بيتو خاميرو كابول مج ميز أو بروست الله ديني لوغيتش مويا والله دعوة كابول يا بتشي بزي عايش دو بيرش تجا كذا زكون إيران عدون عاي بايمري بول نسونة كوتش ده يشريشو إيران إيش دوش بيدا وإيش نوختشي تلوتر ده أش نوختشي بولن إستربيت ببيس شو يكون نوختشي شو ده هو تو شو نفخده إيش بمواستر شو نت جبت مواستر دي ما ده نوختشي قامو أو قمان تعاقي نش ليلا عشان سوجي دعوش دو بس تعاقي شو الله يهديه دين دعوزي شو ناحية تعرف هذا إيش حديث تعرف الله يات ناحية عارف هذا إيش كنا ما إيش حديث مدري ما شاء الله بوش باقي نشواخ وي مجوخ الله خليف وي مجوخ الله وي مر أصحاب بوش يدو تيحت بوش شو ده تعطيل نشوي تعاش لطانا قديشن قد إيش يعطى يتشيل وعوش ما كان بوش البات مش يكون هذا يسيروا ده فكون هذا
أستاذ الميل مش بنبون مش بلبل بس ده عن سوون حويرزا إيه ناس شوش بوصل بويش نقول بوصل بويش نبلبل هر قلو الوقت إبراهيم هر بيتو خيدو تر أربعة تيشة دايش ليش يولي شو أو إذا بروست شو لا مصدي داش إذا أستاذ الميل وذكر داش إيه هو لنا يش قلبل بس ده هر كنت هر شو تين كنت مو ما شاء الله هر جوغان توشا ميچا يو شيك هودي تا ديس نيخرينات شيولي شو هر ديك كانتو زين كانت الله لوام وش وينش قلبه بدايش عياق بدايش مغير ديل دام او كونچن ублюдок شو هاشن سون ديره شو هنز داغو اشا داغو يشتو سورت دا قيش قامنشن ونداش قام نير مارك شو دول دليلش تا قيات شتا تا دافس دو ياتش بيوستو اشيت جوكتي بري ماس شركاي فولتشو تسوغن ميرا بيش شو بوخ ايدا ياتش شو اومن ديا это же ايدا ياتش تا قامتديش Hecho, Trump skieman tiejuč, dahujašies mūju, iš kotmas sen halijavašies skieman tiejuļa, čuelhar maišu. Mas pap rimskit ja wahja nochtšan lūšoč tam dagjač buiqietiši. Ugar žistoki, burjači, burjačim prosta, bet nochtši sēl, titu ja burjačo došā cāva ocīhiem. Eto, nāh jāceroši megarjoši tituē. هو قوما خزناس ظلم دوت دوش شو تاع تشوست وشي شو تاع اسكر بالفيلمي شو تاع رنيمي تاع نيجنج شي تون وبشي توخو بعضو شو ارقام شي دي ميري تعتسد هذا ويقولن ديل وتشود واخو دو شو عتي دادو شي عبسه انترنت شو دهم ده تيك توك مس ارجع هويش ان شاء الله من شاء اي احمد اصل مش دا شو خاطر دي اريح شو ار وسو ار ودا قوشيو هذا سو ار تو اش دادو سو هان دايا اش دادو شو دين صن شو دين خاطر جوات لان ناخ ما يحشو دا تشوا دي تاتو شي تشوا حزلامز داش عايش هنا شويه شو مجموع متر خويت ريانسن سو بداش بس لد شانس رو قامه تون بچاو پیز تون شریعت بریقه تگینه تونش خودش تل بید اینزی هاش دایال از اینسو بدهش گمگیشون و سیمو میرو جهت ابیت یه دایانش پیتوخ دوگا خی عشیشون شو اینزی یلاش تن خاتش حقوق شریعت دهوت تو حاج دنیا نو بوتو عماستا شو دابوش ها شو دایت دیو تو آمن تیا بیست دو تیا تو چون مال چون مسو خمان و اش پرابلیک شکول شتایول تو یو شکول هایو تا بید هاجو شتا اربو یو تو اربو مات ام تو اربو مات ویش مباس تو نوچ مات موبل تو راست مات مات یش تو پاچا پلش دیتاری تو ثانی مات یش تو مات تا ال مو تو سین خم تونش بل تو مات یت فیشن اوگر بز سيلا كنت خاي بريت خيت السلام عليكم هنا عندن شو اوجر شو شوني وبشي نخل ناس خيت عربو بريت مارش وول مارش عيل مارش ويل مارش ودو اتو كونش بريت يات دال اتل يزن يعتن يدقودش تاز تاكسيالو يشبوخسون نور ليش هون يزا هاينك ليلو ريو دايا تبو نو ساينك كوما يات مبا هاينك سوشي ما هي سايچناوا это оказывается. А где начинаются права другого человека, заканчиваются твои дебилы. Это нахиет вез окл вез 21 век его. Арбой тюрне шатся движ, что я дахать шамниган хайца лил ам дия нахануа. Не хатса قيتش كيفر قيتم خلمك شبو مارش دال قولن مدوت شادو قامنش. شو ورخ ملاد قملاد يالخ ملاد ادم دعال دول دوحشو. سير محكا عشان دوال شمو خلص وتقيد ييش ونجات اسكبرات ونجتجات نيق داخل واش ريمبو سن جيزة اللي تيز سير زدري هذا خناد اللي بيز بوشوقع عادلا دين الدين اللي واش وشتير محكا مو عتل
Что я хочу базарять, да я говорю, церь махка, а вообще находится. Вот даже ша Аллах, вот поэма, вот ты не из нас, ублюдок. А шех я буду цап мусор почапилш, а церь махка, а. Ша один представьте, описание даджу. Даш тигр сервуга еще жгалан уля айшо швац, ибре мухет он из хо ашо гала даш. Он гуш кифир шгали. Итzel даже уля айшо швац, хасан. Описание таю цунин. Or شو أنا ديون يو شو بس تابشتن شيء تسا شيء ده عجندو تجي الله هو كان جردو تجدا سو كي بوسو باتشا دايو في أرجل ماكل بيرش دوخات يا دوك شاش مقوي بيرش إتدا مارغل يوان شاليل ريما هاي تجا الله هاي تجا طولنا موجة شو تشتغل تجا بيكون قواس تجا تلا كان الله اختيش شاش شو دتن شاش بوب شو تاجم بس شاش تلفون نه تاجم لارم ليرم بس عيد داسة شيء شو عشان بنيلاش даже شو بيت نبلغدان ублюдок شلامز دمت شيء ما يلشيت شو دينو إيش بيت بوخ شيء دوي خاشون تاني شو شو إتل نبلغدان حق موخر أدم بس تكونش حقيات يقع سون دشين لو دي ويقولن دي ودوخو جو دشون شو كنا عطي دادو صوت از شو بتاعي ترامبس عليه واش بكوك تساقوتشن شو уже قالت اش اتشاي دوتك اش اتشاي يازو اش ايرشو مو تاع ليريتش تاع عرق بوليتش عرق نان تبوليتش اش سيت امو يوش اتشاي ياشو شو ستوب هار شون هون بولن هون ياش مونيتورينج شون ديل وقت وريت يالهيلر ما شو عطيه دايو شو يو نوختي قومي كيف دو شو اش بوسو ناخيك الله يحيك بردات نوختي قام بين شون دي وتخوا فرمدات شو تاني ما تسويش عطيه دادو صوت صوت راقي مو ابسنت تديس فهمت دولار ديتم شو واحد درجه راس دوق ديتش وردو حاجه انا نيف انا ديك تجربة از لغيت عندنا Olamazsan pohodu alıyorsun. نالله ساجيم سايت ما شاء الله ما شاء الله الله تعالى دي بقول إن شاء الله تعالى ده Tohalan amos to bitbüçük. سايت تعالى تا izvilen تا izvilen الله والله تكون خدتي يعني تا إيش أقول إبراهيم طبعا ده كان غني وشباب ده له أخبارين سيالة خمسة نوم كده Dedikol dala sala alash bol bigge waynach. إذا كوفشين شو سن على السن جنن ده سنة minuti ja. لا اسهل مؤرخ باز ديك وشفتات سور ساد دي مش مشتلت A što milo dela ti je što adicić. لو سترونت أخيرا عشان جوات أو مالي شلات عشان إيش نجمع تريتي час ночи وعاوش لقدوش مش تخستن وحسوش ليش ديوش إيش ديلو شو واو لقدل إيش دنيا تي تعاوش لقدوش وش سوى قيوش لحت مدور Makaronda monster je поклоняться деш сауш. و تشير بوقتي وعدين نقويتي على الدنيا تشير بوقتي دلنا Da, utskaz. ايوه ايش فلق داير دو حيزودي شو زودي يبو شو دي الويتيا A što dela milo duyucu. لازم هو سويت انه Все так.
Uzstājuši cienīt связь еще. Dzirdēt, viņš jau uzstājuši saviešu veco. Устаз Бог, учитель Бог дух. Yahu dala Okuli uzstājuši taksa saviešu ustaz. öyle. Öyle Yahu sayılırız, busladın çünkü ustaz ama mayılırız. Ustaz, un istu, esam aclā zikardieši bišķi, sulahauzāši bišķi, uzstādzīgi dīkštā mēļuši bišķi do zihārtību un kaštā dīkšķi bišķi busot buj. Суфиш, буквиш. Sufišķi buj, sufikšķi buj, busot buj. Ахун куэлхит. Un Суайлам hietek стагуация, мнение vecpagālēšana, цуматаш, busot алло. dino hubo, ēlam Asbахуй, tādā aršu, ka суфиш, kāba богу. Allahu, it's Allahu bog, ēlam un حجيم nafhel niršnu. Allahu bog, un خلي lišt buenšā nafhele. Šaš ēlam tādā aršu أذان šajā. حلتي أذان حلتي خاخي الله حجيم هذا جيم جين أسندك مت. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من الهموم والغم والوباء والبلاء Vamos, كلمة ديليت عني. Vamos, بس. شو سادر باش بيستلت كده حجيم جينش لا لكن هو اللي هو شو تبدو Questo è del مش عوي مش عشوي وفلوي زي حبيبي بوش عرش شامل مش متيتن كويس معايا ايش انت عجلت الضعف الشعيل سنت هذا جست الامي وشمو بتاع شوات شيء اللي جيتش بوش اوكي انا جيت ريتش معوضون جيتش شوش موات حشرة واترك داويد شيء تما تلوت خير خد جاب يا اخوي حشرة فاهم واترك خد جاب خربوه فاهم يا إيه نسيرو دويتشي не знаю цац извращенный цац штучек лил дойч ли лечи иштахель стал вот рез тахул Rest nakrist, nezinu, šajos, barbs, žibēt, veš, kari, savu tabletes, ideāli valādi, son, ich prežistot jau, dinēda, adam tagad, nesam, iš izdēļas, sonam to. Smēždik, čulā, šajā kultūrni centar, šajā kultūra, šajā halhar, šajā وغيتر Игом шоу. Я вот чисто Šušam, domāju, un viņš agēt, mojaču, kusoj, moja. Olēros, hristiānski nekdēlēt jaunču. Aizā vēmus diešu lītie. خير بس Ko, ihal rupa diešu, trovici, ērci.
لقيتهم موضة دي. Это, это, ну, осмуда. Da, dukuha أنا wa marsho devres hon. Dikun do mu na volo cha ishtul shtem du shama der. Dela dok masuda dolo tsala hot stolbo labuye chumbo yo wa so ye shesh dam che de do oy bodarosh ach al qam dok dibsh masha 100% na qobal luksun o tutsono so qieto khas frazo وليلوس ويستوس. tutsono so qieto baras bre в любом случае одним ударом двух зайцев его чукай хуп галаца оба гамадизицу أصلا إيش دو سون حديث خيش يعني أمكل ده which will spy more than a soon on something to buy my son that's it's also It's a genius one. probably لا it's пропустить ديس. هاي اتبلا الله بيقول والله فين. Гуш яшон. Гушер сун гушер. يلا حبيبنا شو молодец. تا خما خلاش تا والله تيش. It's over, but das mashallah, ist mashallah. das du هذا حديث خيش يعني das ist doch so dauert schmutzig war oder jemand der aber traktor der aber da nicht hier sind ja also Еще غير. Sasonla tvrdi ja şu polностью. Söyle fi söç kılamaz da ti moto yolsman çocuğun dörtüye ustavi Zerano Burak. söyle fi söç kılamaz da tör söç kılamaz iz milç yolsman çocuğu hadi ender ustavi to А если вот читаешь ты говоришь, по-любому свечка шла. Свечка шли на него. Takört da bu Запомнишь, онkel. Takört da bu deste da şiko bir boldi takört da bu deste إنه هو أوتشر دوك إتو أقرأ إتو تتعلق وكوتشك سير ديشكن إيش ده. söç kılamaz söyle bu сзади прикрываться, да, шел, еще по параболе, тебе было, слушай. Susēdiči ir līdz madāstiem. Zaļim ladovu madarvi. Заканют. Выпускай кракеном. Хрен с ним. صوقع دق ديت حم شوق سين حيق محم الله رئيس يوم حديثة. معشويل السلام عليكم. أما بعد. شخن شاحوق دخيشن شخن شاخي تيتل بيرشي خلنا هيثم شاخ إمات واتيونا تارتري هيتس إي بوسم دينشا إي دوش ديت أول إي دوش تا بوسم ناخ كيرشا تا أبوكاليبسيس يوليش تام مال ودنيا تاع عميري واحد شخن شاء الله و هيتس أويلا يعدي تيبا تا هوندت يتاريشت أولش سان هو بخشل يا إستوريتش حجوي
بيرسي مسيت با شرح أراب شبي عربوي إيش ليش سن ليتسن خلند تندلخن تيري عندش ده فهمت الوضع اصلا اسامه بن لادن ده اسامه عبد الله بن لادن بن واحد ده بيرش عربه شيء اسمه ده عندكم شنو بيرش ويدايش قول شنو ما حكى قول شنو ها ده ديتسas digge نه تقول تصحى او نوختش موحكه قول شنو بيرش بيرش إيه إخا بس ده عربه شنو فاهم بيرش شنو فاهم الله ويزون نوختش تعاون صح ونوختش موحك مش عندي نه سون مش بيرش وين يخ موت بود نو Svobode, صار to موت halva يعني ušao سون sam مش hadicet svobode, interesna budućnost malo. سو تعامي تشقداريتش سوقي تشقداريتش سوقي مدي هيتس عربش مسيت با شرح مو اقدر شو نيتق باتر حما داتر حما دلش داتر قطر يشخين شاخويش وطان ير تخوق وين ودي اخش تخوغر ساعات تخوغر دو يقو ويقع يلحم ساعات وديك درتي وي تندلخن تيري تشوح يول دروي لحشر قطر لاترتان تندلخن يدق دول حم بريكاتشو واتخلني بصم دينشو تيبا شخين شاخ خوش دي تان сразу да мекш бациш ايش تعم دقيقة مو هي история الله يسلمون الله يسلمون شو просто ده يقواش عشان صاحي عجا يا هم سيلا تندلخن بصم دين تعجيم تعديك داتي ресентиментарный дей то есть مو اقدر شو قيت هو نوعش مات مش عن تولا صون ميشر خش بقى نوخشمات صون نوخشمات خش صو احكمات بيشوا نو اصلا اخر نوعش بات احكي وين يغمط بقى اصلا تعدل نقام دو نو مو اقدر دات ادلني دات سي موت اخر موت اصلا اخر موت بويتشوسو اخر موت بويتشوسو بوشو تعدل ايش قام دل عشان شو موت كيف الموت عقيت واتس دي ترق غير خيط صم اصلا اخر موت بوي بوقع نوعش موت بوتسأل وشو اصلا يعمل زفر ديالكت يا اخي Гасить мове сразу свободе. Ночь мой. اصلا ليش بو احكم واحد صوت اخذ ذات احكم واحد بوش Maršo, dialekt olga ätrimata, või hins so ähki uumasan lämman ähki tutho. اصلا تعدل نقام متعرفش ذات الموضوع ده تعدل نقام ده المجلس ähki موت بيت أولر بخي شاردو هنز أبيوش خينا ده سو إيش ساعة خنانا رونين يولش سو ähki ولش أس ولا عش ولش تخينا ich sag ihr bin Bözerin sind sie Bözer sie echt gemacht Bözer das echt обычный noch Böz wo macht Dialekt echt macht бит элера типа говори на своем диалекте боксан хунду قيوم дать сега сакастам бешум дать просто один из диалектов чеченского языка ламро диалект كل احد диалект كل ومصر دي اللي غلط دي اللي كل هذا غلط شايل شام دبوه هندوت وش أحكي أنا شايل يوضو خريستيانس كدنت يعتاد ويستي صور خريستيش ناس اللي هو جيرشن داعي اللاتش بات بيتش هذا إيش توين دولي وين ده تايب ده شو جي ده ديس تايب إيه أسبوع دي اللي مدر ديس ما ديزي هاكون كاسينس ونوعش ميشل عامل أحكي بوي وقت وشال نوعش بوي دي اللي تتيجي حالة هروق دي دي المدرسة سون نوعش خل يحكي شاولا نوعش بيزات بيز يده نوعش هو شا يحكي شاولا
غوص شطان شاش قامدو ألا تاقي قامدو حقالك ناخا وين بريكراستو نو بوسكا أنا سامي رزبرات دال أهتو بوزا غوص شي ويجيبو ويلول ويبو أوغر قيوان تخوات تاقا وات وي موات تسير موات ساموات بو دي الإبتو نتاع شاش قامدو بوغي دال أهتو بويل نو يتعندل أربعة در إيه يتعندل أربعة در وي لازم نتف ألسم هربون دهم داس ويتان إيشتين ويقدلوتين بعدش هو شو يعمل شو تواش حال دلتين عودي يدويتان قلوتشو نونسوت ويتان دي أش مش بخا وين سارة غلغي القام متدون الله وين نتو هقع دعسي يازنا هقع ميالجول إيش فنا ويتعقدو يخا وين ناخ قول شلوي وين ناخ زندر حدوش دو يوخ وجي أولوش غلغي نوفشي إلي نتو ناخسكي نروج درويتان هين ناخ بول ناخ بو إيش ألر طبعا انت دقلك قولت يا وقت دي أدو ديش ويقام ده سندر ويقطع ليش وقت ويقام هو يشلو مدر دي شاد بعدك ده سو اخت هو انت دقلك تنو سنوختشمو فيبن اخ علي ساسون اخ اورمخ علي يغنخ علي هر نوختش طبعا يحفيتشن يحفيت نقان عيرن هالشي مت دخل جو نوختش وما بقى نتا يخص نوختش وبوش جوت بوي ما بيا طبعا polnosti حكومة وعطان لا يحفي شغل دوري تنقر أما إيش دقلة تداس ده الموضوع شتيه شو ده الموضوع هر إيش تولط تداس الحال ويقام مجكتل إيش داتش الله دق بيش مش بات يوني شقالك تدينا بروكلي تبلا حكم نبيمتك شبيتسوت مليون نيردان أخذ تهان أليا بولش دنيا بولش بس هذا ملي قام يولش يقش يالغي مليون جوتش تعاقش يدمير بيع تبوس بيني كم بويد بيل بوش الله هو بروكلي بين بولشا هذا سوقوالن ديلو ستيشو سقام إيش تونيجن مسستياني دقلة تيشيات ديلو تيش دوي دال مقلة يقام يوم متر تنشنا يوخ ملألشنا يوخ نوخش البوس طبعا يوروبي عملوا إن الله نوخش هو إنه يوروبي عملوا إن سول نوخش هو إنه هذا شين ويجر ندولش نوخش كلش يوخ شيء شاق ذا الشاق قنا كلش إيش توقع ذاتنا وأفرد ليتس دي دوي تندر إيش تعدد يزر دخونا ندا تسلي تعشية خان يوقت قوتش نو بعضك دويتر دو موس دلا تيد دلا خز دلا داتا بعضك تديت ودالن دوي حول دوتش نخلق يتردوي حقن خص يتردوي هوش يوغز بوي طوخ عدسون مل هند دوي وإيش دي داك دويتر دو تندر يوخ داتا بوتر يدات وقيش سؤال لشون خليف عبور إذا إقيمة الدين بو ملوري واسنتشو وين تخزيسوني رزقور تسأل لبوشا بروس نيس تسأل للبوس نيس دقلك تقهوى شو Ну, вообще-то, это отдельный диалект, لا هم ده السك. Гайлан тоже башена ущелье, самые густонаселенные, один из самых густонаселенных, скажем так, регионов, районов. От Турнеха почти диалект. صوري ده عبيشو ده صوري ده قلن تواجه فما قلن تواجه عبينا وقينا وتجر حدو شدو خير سجى تيرلو تيفان إذا وصل إيه من تيرلو تيفان Перевод не до конца правильно сделан. Не Гайланд важно. Ну, там еще спорно, там больше идут, потому что так, Галай, чуешь, шмандати, там целый остров, тухам дуцучва, эхке, тухам дуцучва, терло, тухам дуцучва, дополнительно. Тайт нечто дуцучва, аж, короче, ай, Галай, чуешь, Гайланд, чуешь, хульцуна, то есть башенное ущелье, чуешь, ущелье, ну, Гайланд, башенное,
То есть там, если посмотрите, Йоган и Ла Бэшниш, все равно Бэшниш Хилмехтин Шукти полностью ощущение чего. Ибra, assim, tā momenta goita rīmonā, visu tulši halohas, tā fragmentēts, īmina, kore ideja buīši, aimet, kin goita. Visu labi, man. Да, Галай это только один тейп из Тухама Орства. Просто смотри, тейп, то есть Тейре тоже Бэшниш Хилмехтин, но Йоган, да, я, Леттигюти Галиса. А так, даже если взять, то, например, против вас, если брать любой один из наших тейпов и называться названием этого тейпа, лично я не против. Но все-таки исторически Башина ущелье, а не ущелье Галай. Простой пример يقان إنزلار أمريكا تجمع بولاش إيطاليانش بوانش أو إيرلانش بوان مسوق دوق تجارش ما مسويش أمريكانش بو إزو هالدوق وين أخي قادك مسو شيشي تيب مودا دم ودق نختيدو إشتخيت سونم تخي دايسو لرقسوغ وحدا نمبرمير تخو سو دايستانير إكي جوش إكي بوشير وسو وتا نختي نختي دو على تا إكي دو بوش ديسن توت ديس تخي حبيان ورد دايش تيجي إكي جور حبيان بو شيشوي دو أرستوشيو بو شيش ديتي تخوغ سوغ هر شورت دو حلقة سنة شورت تنبيالن شورت دو من قز نختي شين مال بوزيها إقا قلنا جزا إشتوكي برا تياج عارشوش تشرش كده بس إشتباندا نكنسا إشتلواجي خليف لا أنا جيش ما يحصل كويس. فورم تشوكو سان خلدا تاع فيديو بدي دقيقة تحوش تسميه. نيت قز نختي شين مال بوزيها إقا قلنا جزا إشتوكي برا تياج عارشوش تشرش كده بس إشتباندا نكنسا إشتلواجي ورشلش وجيشلش إقا دقدوش قزادو إنسى هل يحصل غالي خيارش يا إذا شغل بينت يا خلاص دينك وصل هم بخل بيلن توقت يا قزاي بتروغليش حاول شيري وزن شتوق إيش تعلق قزا Petroglif, Sarah Oli, odsiniet zo geit aan de Josnia. Sarah Ol is إيمن تو شرطة جعر بقول جعر ده إذا بتروغليف مثلا من ده جعر قول كان يتشع قوار كمش متعولي يد بتروغليف شيش كريست دات وقالوا تعالى كريست دول سنقول كريست دلعت باس من داش بوزول دين ليلو مكشول سجن لبوي دين ليلو مكشول لبوي بوزول دين مكشول تقول Крест это не христианская вещь. Да. Атрибут до христианства. Да, Петроглиф сейчас шен присвоит я, что через религиозную призму, нахуш империи чаху чен, когда вот умирала одна империя, на ее могиле другая возрождалась. И модвы позадек. Что из динчта, из когда какая-то вонючая империя выигрывала, она крала у тех религий, ну, что он, عايزة نحن 1500 لات طول عربي وتعزو دوتش يازن ورا شعر وش مباليه تاع او هذا دوتش دوتش ما نعوض شيء اون اربع منطقه دي يشتغلوا او بس وقال يروح مش غير مش تيش يا كارلات وتاخي عاشتي تاخي اتوش انت تاخي نقرا هون بوش شاديش مكشات علمنا علمنا عيالنا راحوا يتسابق بقولش هو فكتيش تاعو يقولش مدالي
И что уж я лечу, и, например, его и Петровлюш. Vai daži prestādīja, cuhēn duina, lai tāna, tam Eiropa ir ārā iekam dogdēt. Padarēt piešķubokš, nākbāgu organizācijā, ir čācu. It's on bār, jā, tāna, vai Petrovļu lielins, vai es vastīgu. Это има иш сега. Инца tāna ir bēhila, tas antak bār, jā, vai inci lielo išēts prestādīja, vai daži hils vastīgu lielo išēts, vai. قيتنا حق يا تعالى أبروتشت أبزوريت تاسون بعدش ستان أنا هم أولهم لا شين خيتش كي برتزام نعدينا توي أدبريت أسيتادو نالش بيح بيش بوتش بدادين كتوك يتون سريز وات إيش تمش دوق بعد كيجو دولش تيحكي Петроглиф, Маршо, бях мы была. Петроглиф, это же язык получается, да? Ну, алфавит это получается. أبزنش إن سوى مو تامت بويتشينا تعقش مارج زمنا قلي وشوا إن سوى جربش مويو إجل متن لي وشوا شيء أبردلون مارج زمنا تعقلين تامت أمن زمنا يخدو ضيّتش كم من صح يعني دبرنر أو دبرنر أتجور دم مول دكاسبيس كمور الله تملي ويدايشي هذا Vai deixi bogus задачу, де там ночи, чтобы объединить, что когда там правильно шли, да, мы будем соответственно всем устам, разные правильно шли, но нашские народы лучше. Це просто в момент, я цигад, а дивіться, куди хайпе, ти що хайпе, це віж уже п'єн, туяхи, ляр, туяхи, байрах, туяхи, Петров, гіче, цигад, данне время, дивіться, ситуацію, по ситуацію, духом, хайпе, це віж, твамбол замів, я мерж замів, я, і тут не туди, не сюди, обозначення, що лучше хайпе, сум, іш, Алфавит Цангумью и алфавит Югин в современном понимании это, да, вот из чего строится письменность. И что предок алфавита Хольшю и Петроглиф, их ватшусу. ما بعرفش عدايش يعني هوش إيه هو نقطة عدايش ليلي ما تعنقل بابون حقيقة ما يعترش نا نبرم تان وين مخينا وين جي حقيقة سام بس بياخدوا خاطر تقيطة. Как алфавит лилинит я бога. Юкия, вот первая письменность, иероглифы китайские, допустим, говорят, да, там первые там известные письменности, якобы китайские иероглифы. Но царях, китайские чарях иероглиф ол шхультах, а вы чарях петроглиф ол шхультах, их дуи. научном языке, дук, научном языке. И что, ну вы мата, حلقة أو ألفة أو أدم أو وقون خوالر زبيتو خوالر تي عام منيرون حرك إيرا بيرو حرك شلا تحت ألف شلا مالكي زبيت سويمان بيل الله سويمان حركة ورا بفتوجة Маршал, Харьк у арабов тоже, но там неизвестно, это их или общая клетка. It's Koran арабский цитилен يلرزر ساعتها أبوش لو دوش وين موتي تاني حباس لوش دوش ما دوي زعما بروبليم يوشي حباس لو در حرك خبو ودو نوشي مرتاح حباس شو بلاو زعما ديت دل نوشي بس ده تل Koran arabs لما دو بوحتي فا نزوع نسريسكي مو قلت زو تعمل زفر قرر يا الهولزقة الله يخير هو هولزقة Мы не спаслали его как арабский закон. إذا لا يطيع يعز وتسريسكي طب هم يزنس عربو عندي ودو زوج. خليف ليلى هو إيش؟ لا غير بيحكموا بالله شو تعرف شو ветеран مشهور. حرك بوش دول دوش ده سنت حباس تقدري بولا دولا شو از دو قانون بولا تورا توديك حد واستر دري زي اللي ناخذ بكم زي اللي قيتهم Маршал Думасега, самый древний Йоза от Модина клинописью
Петроглифы, они появились раньше иероглифов. Петроглиф или Dwārsmo Maximus, vēlreiz filmas rāzu, ir glīnapismo, nošķemātā, kiehatmo, 100% izādot šlupoju. Петроглифы, они или выбиты холиш рисунок, или краской нанесенная холиш. В более позднее время красками рисовали. Петроглифы – это рисунки. Или выбитые, или краской нарисованные. А иероглифы – это уже гораздо позже появилось. Maximus nošķemātā, hol, hājāns, vitrogļuv интересно, псом. Nošķemātā, hol, cās un padaidiķi. حرك أول خردوتنا حرك أول خردو حرك بوشتل دوش حداش جان قيتر دوي كبو كيك دو حرك بوك حقن تهم حقش كيك ثاني حقش داخوتشل حق أولي وي بيتنوخ حق أول خوي حق خواتن حق يقن حق يو لا شو فتحت لطفو Kiechat san hadās dodies tu bāri ar nošķi kiechat. با إكيختن حدث لش دو حرك بوشتل دوش دوي إكيخت بوشتل هم سنة حرك بوشتل هم حدث لش دو هنزوي بيتنوخ حق أول حق خواتن أخوي بيتنو حق خلشة بيتنو عند أحول شو تان هم أنت تون يوتش يل أبزن تقيهم سوت إيالش حق خلق تناخ بيتنو خلق تناخ تاخ إيش حركة تان هم أنت ننستين زناك يو حق يو حرك ألا تناخ كوك تاني ينيل ديل حق شاخ واتن أدم بوجين عانين ساعات إيد أدم خول إتساق سنخيت أدم خول إدهت أدم خول إذا حق يو بيتنو يتسام خط قيتا حق يو حركة أحكوك تاني خواتين بيتنو يو سو إشت قيت سنة مور سو خير سلامين شكرا. أربع شيء تعنا أور إدواش خليش يلش دات سنالش إنزويسن إحداستا Я уверен на 150%, что теперь ищет хадастур дать. لو أنا مش أخذ شيء صعب. 12 مليون. يحكموا عليه. صوت يحكش إنه يهودو هذا. 12 مليون دواش دولشيرا. Путин бош, ба? Путин. Boşluğu. O maizir. Ne gazir arbo. Stade 12 miljoen dwars door. Nee, moet je op dat. Opgehouden. Маршал душик какие-то. Маршал. Первый يقدر حقدو حق من حقيقية سويش الغويات خريوكانية سنة تلبخن شاوشي حق يولي زناكوش كتير هاي دو حق بس حق نوش يا أميوش لا تأخش صدلهم يلا أور مش تلاحظ وده يقشور بيتا شو سنة حدا لو ده حق سحق وش حق تعدو زي حركة حرك уже продолжение. Да, хак, сак, хак. Саман хак шелом юк в любом случае. إذا حق حياة. كيجا تاني خواتين حركي تسنخ حرك بوغا وتسكنوا حدا دي اشدو كيك دو حق حقر دو اعمى بوغ دايسا حقر حركة كيك خواتين زناك خلق يوزناك يق حق شماية تعم حق شماية إنسكلينا بيستات إحيا يوم حق يش زناك شمهلي صار شي حقر يتير حق يعني اشتردوكس دوش بوخ Корень хабошек, он взгляд обозначает. Еще алхетсун, типа взгляд,
Ка Бога, рука ду. Взгляд и рука Бог. Kayala nokçumot bezam diyam. Kavurda sursēdira, viskalit, sun hu elkiet, ausir. Ot just från här. الله يشفي موت باك لبنان تاتا الله يموت يبقى قام خام صراحة Şu yok layış böyle. Parmatı layış yok şu. والله حديث Şu чисто ويستمر böyle просто там tego hadisinde huma tahkitim değil şu. ها عرض Şey واش ta بدنا نشوف ma جاكو da şu böyle çisto نشوف parmatu elir parmatu el. Busal bujho, savoš, busal bujho. 100% مو Svobode Ibrahim, istorit. Busal bujho. Da još nereye Salam şu. alaikum. Şey ta üç dolşa. Salam Tadı alaikum ebin wa daç rahmatullah. şu. Da sakam el daç. Selamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum. Привет. Wad من أول. Веде. الأول خلوه يمشي يتصوغ عشو عضو تبغى تعرف Marshall مساقي Marshall. هوك شو عديتك تاني ليخل سويز بوغ دو تاني ليخل ويشوات مرشل ويشوتك شا مرشواتا شي تون دوزل خيربات مرشوت ستك شي دوزل هي خم مو بيربو شال يلورك ويخر دكتور شي بيرش دا مول أنوخشي كان مرشل دو إني أبوه هوكش parmat tani وواحد اشدات parmati O لارن der بوه so edit şu çarmo ve qış sens bantı. parmati لارن بوه وواحد اشتاني دات غير قلق شولتا قوي وما ساعات لارن بو تاخذ ايش ياتو Aso bantı xar waqr xuba andır deytin. تخاسون ها هوند وقتن اسو هو أول تعرف إخواتنا busal boşuyor. What der? O huyuta son. ده مو كله هو صحو مو كوارتر. شو هو شو خزوي لارن بوش هو شي مؤثبت شاندو هوند نوخش دو تيم دات بوصل بوصل بو شنو ايش توري واتر هو شي غير قلق تحكم يالده شوش دات شنو لارم خل بيزو نوخش دو ادم دو ملش قوم غلشي ادبن يا لارم خل بيش بو لارم صباح حيتا لارم خير بوتي خدي استغنا اس ود واش اج كدش سو قاعد دو تمو هو واش دوش دوش حلت خز دوش تمو دات سون دات لارم تخج لارم شادي حرشي قال حاجه بيز اخ حلت ستين بول خير بو هديك تقوي وهم داتنا بيخم نو اردوح نو تندهم دات سو بيخم وجاش اشتقي حيوخ شو شي لا ما حيوخ شو كوارت ديك تخل تقوات كوارت شو جه ديك تخل لارم خل بيز ويتاني واحد اشتات und شو دوتي خاصون صوتي خاصون سمرش ولا شدوق كان دا سوغا حيوسو تاني واحد اروح وات دار سوغ واحد تاال يسون خيتم بال und ديل سوغ إز هدو خير ويتران هدو خير سريش وي ودات например تاسك كل اشت تا активно дать юх ну та какое-то общество примерно плюс-минус штанмените. Hence, долго, короче, шунук я активно вег, шуцун лай, что ихум элера, то есть он это вот эти люди, кто вот так говорит, они делают вывод из своих каких-то практик, из своего опыта. Видите? То есть у него, значит, представление, что если там какая-то общественная среда, и там среди нее есть там активные люди, то все остальные как бы поклоняются. А ще на практике лило, что он дует сунах считал. И потом он думает, что остальные общества, они точно по такой же иерархии, по такой же схеме функционируют. И дует. Ибраим, щи хозяин у Хильч, он также ищет у других хозяев. То есть
Ща лейхач кинеша в такое же положение будем ять. انت Да, 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 هربت да. هربت دين بوسا ثم انت هاي الليل شوي تحكي شون شي خاني شمال هم نتوال شوي اك سو اتسلي دن ولا سو تحكي رواتسون اتشور انفورماتي لخا هوردات يتو اك سونغا سون اس دوتشون لدوردو und dat sei ist walli dat so تحكي رواتس سي تحكي اي شيء خاني لا ما ثم تحاول دقر شيء واضح شوي Asung la doordo. No asung la door el zungar hayut schmaweiso. Asung la door el so tun wahti schmawat so ach matsil boch schwat. Man hiastu schwat yakinik hiastu schwat so ma astagi la doordo. Sung la door miger do dat hajim la doort so hoordo. Sung la door miger do dat. I huta goch ha jim la doort. Pitch buch buata hoordo. No I ha hay wel geliza. No kahuyuk schwoltag. ناخ يقوى لا يشوش ليش قال يعطيك شو تق يحمها ما بير بول بول بات دوك بول ناخ سوا ما تتسلوش أشبه أشبه شيء نبرت دو عدي هو جنيت بول شيء الحياة ستالو شون ده سوسي يختارون أبي زباسيت وشاه سان حسدو ساجر دو شاكوش ساجر سوام كوش وش لسه بيش ثاني أو ريسك واحد تسلوش يخرجوا تار قوديش يخرجوا تار بوخشل يا يشتناخن يهدوي تا نيت برتك بوخشات نخم تحبول نخ شيء نت كل ماك بولا ليش قش بوي اشتن شو بوك شاتولش تانيس نيت يا كهوكش مبو اخ سون حوليت شون دو بحجي هون ديل دو بحجي در اليت قرولدو تاني حلغر يا حيستات لش تاني موتح يقش تاني حلغر نخت حيزوش ديلشو اولش لوك نيت بروك سويه ما تيچستو هاي ماكه بعد جيت ديت يشتغل شوية ماك بعدك دوتش بوش ملش بو حجمية شوية تدوتش ملش بو هاوس بعدك وتأت دول ديش مدو هاد هاي دي ساوي دي بويتا لدر نيخ كميل شمشدوش هو بعدك هايك سألوش ماكه بش ملش بو حجويز هوش بوك شوية نت قلبين يا ارمي خواتر ما هوش باتار هوش نرمال بلار هاي ماكه بعدك اليشوش نيسدك دايشوش هر مليل دي هر ليل دي اللي هر نه حق مدا هر تك عديت يشتغل شاي ماك ودي شونت يخوات نت بلار يا كيجان يخوات دابون جان نتش بلار اشتير داور ما باتر وندا تتن مليار روسيسكي ارمي اخشادوش ارمي تشوها يشتانك نشكير نشدو شوم هو تير ويد دير بوخش دير تسويت دوني شركاتك الحلقه يا سو يا شو شادوتك شاهودت هاديز دو قميل شقيسر شدات قميل شدات ساعتون وحدي شوات لارم بو نوختي لارم خلديز نوختي وحدي شبات اوشي نوختي لارم بو سويلي Дуешь так вот за часть свободы или за всю свободу людям приходилось всегда жертвовать. Там махка за или же наоборот нам. Но, например, лемниш кому или война хланчо. إن شوتي просто هوسا هذا سيجا شوم даже شات سيجا تخلق شو даже кто живет там на этажках по лестнице халул шуш. Вот представьте, в этих условиях там постоянная лестница, скажем так, туда-сюда халул штиолш нисметик маятит. Так суровые условия. Еще представь, бер мухи урду тебя. Ох, вот шаг право, шаг влево, пропасть щелчь. Так, и халуан шведу, бахина, бутига, КГБ, что тебя вот с этим всем, с этой толпой туда куда-то уйти и в горах там пытаться выживать. Так, по кайфу есть бог шмамать тебя на Беркин бацах. То есть они ради свободы, чтобы ни перед кем не преклоняться, никому рабство, короче, не уйти. Хотя рабство, вот там черт вот тебя, дикат лил, валлай. Хаста хост. Там по выходным, со снежки шло. Зудри, ничего, сахил, бо, слегка, лила, бой. Чтобы вот этого избегать, то она ламбаха, халабаули, короче, в таких суровых условиях, там, поколениями даже пытались прижиться. И ради свободы приходится вот это
как бы своей, ну, скажем так, тундуй, или хундиев, что гум этим жертвовать дешево. Просто обиден, что к слову вырос. Из-за свободы там приходится и махка поэло есть, таналам бахи халуэло есть, хуншнук. Он вы, лока чубой, хабючик и раз тебе мот, бубючок, и дюк, шдеш не жду, мохта куса. لا ليوخا كوكتوا نقشي موت بيتشوك نقشي غير كوك يحيو تشولتك دواء يروتي مخاس وصال موتك تا واحد موات غير كوك نقشي بيتشوك دواء واحد موات ونداج يوم كلا تواحد وات خذ قم يالدي أشولتك دواء يروت شا بقدك دواء دي شيش تولي بيحكي دواء بس ارتسارسو كريتيكا يا понимаешь здоровая критика здоровая критика я هو يروت سخيتو له سو انت تسمع just بيحكي بيوتها ونداج سو وات دائما نيس وين سو سيخ لهمش دا وين الساكوبو الصوهم دايا ديك سو وين لعبو كريتيكيو دايا لعبو كريتيكيو Да я лаца барцу вообще бьёдешь наш босс, видите, اخ вместе دعوة يا اخ شو حاجة اروح حاجة ليش اروح نشوف ليش تعالوا تعالوا بارتي تعالوا обычный تعالوا вот букис. من Слышь, а я الوقت лишь бьёшь. Как среднестатистический русский захват и сан амел дешвор, кучу бах кеги зудри масса на юхайва. بوصل اخ دي اخ وقت صور دي ملور بوا صور بوا عشان بوصل ناخذ شلون هو ما بوصل بوصل بويا كورات قديش بعدك دي صغير شور دي تيتيش بعدك حديثي تيش بقدك دي تولي دواء ارسو انت دويسر داتساس صدويت اوكي بعدك يا شلون زباني تورسم دواء نانساقش بيو بقلي شباني تو بيو بقت سليه أدي عندي كوشو مواد بارد زباين الله ده نيم بيو زباين بقى تعرف ترسك اللي يشك كثير حلوين مواد زباين يلا تعملتي نوع انت абсолютно хамнение куча орати рукон противоположно Аллаху просто бьё богат садишь а сатир понят уважаешь вискальча о سونو كيفيش болча مو ах кузар عدش وقد الله ветеран كيفيش болч юк хаббо акуза Европа бусол даже бу вообще шатуш приезжай hallo grüß Gott немецкий мот hi bye бош schönes Wochenende هو كوتشاد ليه مازن درانسكي تولستوي خولي ده سلاحوتي حدين بلين بوش ياسكو ده ساعين ثاني ده نانا ساعة بارموتيا اكا هما تالح اليش وشوكو هما داتامو просто شو عادي كودو ادم راز ندو تاويك سيخ ويك كل نو يتا سيخ لرتو هم ارخ نيل ويك اشتوات اك مسانا الشي انيس كداتين دا بوستيم تاعت تاقوق تاع يرتاح جيم يرت ألقوا يوق يرتم تجام دوكو لدر نخبر بوش تعجب يوق يدوشت دوكو يتحت لدر تقوله أوش نخياتر تاد تا ولر ال مثلا مخد بول ده تشوكو خوشي نخبو أو شيء فزداني كديروس كيبو يشبو خوش راشبيت أنا بروتير وده هوك شو حبول جل بيزم بقى دو So stanista kjatjuwe ta ideshnish et das kuswe ta machtzachad bowe olstol deshen dui. Ja ditstol deshen ta machbosh dit chwe danni bordat sundat I вообще лидер деште что сунде ланну шве амял дай вой мял хаза наоборот гилк шкич ахлу шу дальч хуец гилк халилич ах ки дик далилу лиш дил дуркой он дальч хаза хак амял дич ки дарьяч ажим водваш аж уже вой гвашен вой та дешнаште уже ларм تغاسكي حال رسي وقتي تروشي ديش دو قمي اشتيات ولك عليه ما غارم بات ما لدربولي يتأتو من يالخش دو كوي وتسارخ ترلو شدو تارخ تتر الحوص ديزر كوي سوالي شو شو ديت داي ديك خبر از ديوت حماية از بوت موت بيت شو تشوين بيدافيلي الله يقع محمدي بيدافيلي الله تغيات عن الله شو تشو خرخوي يكج أدمغ تركوتسو شمي ما ياتسرام أزين لا دوغشي تحقيقك دعان تقاجع بيدافيلي الله محمدي صبر دي دويش مدى حينا خيال خويو عديتا
عايشة يعني مجيو عايشة نانية تعاون ما تفيتسا وينان عايشة بيرش ديناميات نان مو خلوي بوزو الدنيا يخليش يتشمين بس عنده صوت ياخوش بعد ياتر وينان عايشة هو عايشة صعب شبير ولا No tam daži dodaša على أبينا إبراهيم بوشا ناشو أتا أوراء ما كروتشي перевод عايش نش это к нам это вообще никаким боком Авраам не хэр, короче, Моисей, Борис Моисеев, это не наша тема вообще. Не наши герои была. Да, но тем не менее, да, не что пишет нашего отца Ибрагима. Хуется уж. Да. И 13-й апостол, Гучуэлла фамилия, хайла тоже я хайфа. Фамилия Шарабов, здорово, 13-й Гучуэлла шан. Там. Кутаев, Шаул Бог 13-й апостол. Да, Уэллам, Бог Луи. Да, там такой снег, козак. Смирш будешь, Зуди Мари, да, такие, пресс-секретарь. Царь интервью уж. 13-й убавился. Да, латера мой, зачем 13-й, вот. Черт, номер 13. Çok öğretmen böyle var tamam interview çok öğretmen. Мустангу, что класс, нет класс. А как он вообще эту улемскую братью? Это он не рассказывал. Может, он ее и возглавить хочет, так сказать, оседлать. А может, это его вот это казачество, которое он возглавляет, эти 13? صح личный враг Кадырова, هو ваш личный враг Путина, هو كان تنبوش. Изгучая царун, а это изгучая царун. فورم شويش يازو أشوك ملو دويت شوك ملو عجا شفا يزبشنكو Путину конец боже.